Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada saudara-saudari peserta-peserta program perkhemahan kokurikulum Maya peringkat kebangsaan 2021. Nama saya Dr. Jalil. Saya adalah seorang doktor pakar psikiatri yang kini bertugas di Hospital Taiping. Sebagai seorang pakar perubatan yang mengendalikan kes-kes berkaitan kesihatan mental kanak-kanak dan remaja secara khusus, saya melihat pendekatan sebegini sebagai peluang terbaik untuk saya menerapkan kesedaran atau literasi kesihatan mental kepada golongan muda yang saya harap selepas ini boleh menyebarkan pengetahuan yang dikongsikan kepada masyarakat umum di luar sana bagi memenuhi sasaran meningkatkan tahap kesihatan mental masyarakat secara keseluruhannya, terutama di waktu-waktu sukar pandemik yang tidak berpenghujung ini. Untuk slot kesihatan mental yang saya kendalikan ini terdapat 5 topik utama, iaitu stres dan cara mengendalikannya, stigma kesihatan mental, otak dan kesihatan mental, kecelaruan mental dan akhir sekali rawatan masalah kesihatan mental. Dan di penghujung slot saya ini akan saya paparkan 3 video perkongsian oleh doktor dan pejuang kesihatan mental berkenaan isu kesihatan mental dan pengalaman penghidap kecelaruan mental itu sendiri. Seterusnya, seperti yang anda semua sudah sedia maklum, sebaik sahaja tamat sesi perkongsian ini, terdapat 50 soalan kuis yang perlu anda jawab. Jangan risau kerana soalan yang saya sediakan sangat mudah dan jawapannya semua ada di sepanjang tempoh perkongsian saya ini. Baiklah, kalau anda semua sudah bersedia, mari kita mulakan. Kesihatan mental adalah satu topik yang sangat luas. Ia merangkumi individu yang sihat dan waras dari segi mentalnya sehingga kepada individu yang mengalami kecelaruan mental yang teruk. Saya suka melihat kesihatan mental ini sebagai suatu spektrum. Individu yang waras di satu hujung dan individu yang menderita penyakit mental di satu hujung lagi. Dan tahap kesihatan mental setiap dari kita boleh berada di mana-mana sahaja sepanjang spektrum tersebut, bergantung kepada keadaan emosi kita pada satu-satu masa. Jadi itulah sebabnya setiap individu perlu ada sekurang-kurangnya pengetahuan asas mengenai kesihatan mental kerana anda tidak tahu bila kesihatan mental anda boleh merosot dan memberi kesan negatif kepada kualiti kehidupan anda. Stres adalah suatu tindak balas emosi, mental dan fizikal terhadap perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Tidak kira perkara baik atau perkara buruk. Saya pasti setiap orang mesti pernah merasai stres atau tekanan. Perkara-perkara yang kita lalui sehari-hari pun boleh menimbulkan stres. Semua orang berpotensi merasai stres, tidak kira kanak-kanak, remaja maupun orang dewasa. Ia sememangnya sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Masyarakat sering mengaitkan stres sebagai sesuatu yang negatif. Sebenarnya, stres adalah satu bentuk isyarat yang dihantar oleh minda manusia untuk memberi amaran supaya kita melakukan perubahan kepada pemikiran, emosi dan tingkah laku. Contoh mudah yang saya boleh berikan di sini adalah berkaitan peperiksaan. Anda bakal menduduki satu peperiksaan yang penting, katakan dalam tempoh 6 bulan akan datang. Pada ketika itu, anda mungkin fikir tempoh tersebut masih panjang dan anda rasa tiada keperluan untuk membuat ulang kaji secara intensif. Namun dalam tempoh beberapa minggu sebelum peperiksaan, anda akan mula merasakan tekanannya. Ini akan mendorong anda untuk mengulang kaji bagi mencapai sasaran anda dalam peperiksaan tersebut. Ini adalah satu bentuk stres yang positif di mana ia telah mendorong anda untuk mengubah tingkah laku sambil lewa sebelum itu. Dalam situasi yang berbeza untuk senario yang sama pula, anda merasakan tekanan yang kuat pada saat-saat akhir sebelum peperiksaan. Namun, anda tidak mampu mengendalikan tekanan tersebut dengan baik. Sebaliknya, anda mengambil keputusan untuk mengabaikan dorongan untuk mengulang kaji dan mengambil pendekatan yang mendatangkan kerosakan kepada diri sendiri. Sebagai contoh, mengambil bahan-bahan terlarang untuk mengurangkan tekanan atau stres tersebut.
Akhirnya keresahan anda terhadap peperiksaan yang mendatang itu telah menjadi satu bentuk stres yang negatif. Begitulah seberingkas peranan stres sebagai satu bentuk isyarat untuk anda mengubah pemikiran, emosi dan tingkah laku bagi menghadapi sesuatu situasi. Dalam contoh peperiksaan tadi, stres yang positif telah mengubah pemikiran untuk lebih fokus, mencetus emosi cemas berkenaan peperiksaan yang bakal tiba dan seterusnya mendorong perilaku anda untuk mengulang kaji. Ketahanan untuk menghadapi stres bagi setiap individu adalah berbeza-beza. Satu permasalahan yang sama berpotensi menghasilkan tidak balas berbeza bagi setiap individu. Ada individu boleh bertahan dengan tahap tekanan atau stres yang tinggi tanpa menunjukkan kesan yang signifikan kepada kehidupannya. Namun setengah individu lain akan menunjukkan tidak balas berlebihan terhadap stres yang ringan. Semuanya bergantung kepada beberapa faktor, antaranya personaliti individu tersebut, daya tahan terhadap tekanan, pendekatan yang diambil bagi menghadapi tekanan dan sokongan moral dari orang sekeliling. Banyak faktor boleh mempengaruhi terjadinya stres. Ia boleh jadi faktor dalaman maupun faktor luaran. Faktor dalaman contohnya, anda secara semula jadi adalah seorang yang cenderung memendam sendiri segala permasalahan yang dihadapi. Anda tidak suka berkongsi dengan orang sekeliling walaupun dengan orang yang rapat dengan anda. Pendekatan sebegini akan menyebabkan anda mudah tertekan kerana anda menanggung beban permasalahan tersebut secara bersendirian. Faktor dalaman lain yang seringkali dikaitkan dengan stres adalah perubahan hormon, terutamanya pada wanita, penyakit fizikal yang anda hidapi, tidur yang tidak cukup dan juga pemakanan tidak seimbang. Faktor luaran pula adalah perkara-perkara yang berlaku di sekeliling anda setiap hari. Stres boleh jadi perkara negatif dalam kehidupan ataupun perkara positif. Contohnya, anda akan merasa stres jika anda dimarahi oleh ibu bapa atau guru, anda gagal dalam peperiksaan, anda ada salah faham dengan rakan-rakan atau adik-beradik, ataupun anda putus cinta. Perkara positif juga berpotensi menimbulkan stres, seperti anda dilantik menjadi pengerusi sesebuah kelab contohnya, atau anda menerima tawaran memasuki universiti. Kesimpulannya, setiap apa yang berlaku dalam kehidupan ini berpotensi menimbulkan stres. Paling penting adalah bagaimana anda menguruskan atau mengendalikan stres tersebut. Kebiasaannya, stres diekspresikan dalam bentuk emosi negatif. Antara tanda-tanda seorang itu mengalami stres adalah merasa sedih, emosi cepat tersentuh, cepat marah dan rasa gelisah. Gejala stres juga boleh hadir dalam bentuk gangguan fizikal seperti rasa cepat letih, sakit-sakit badan, pening kepala, sakit perut, gangguan tidur dan gangguan selera makan. Pengetahuan mengenai gejala-gejala stres serta kemahiran mengenal pasti perkara yang mencetuskan stres tersebut adalah langkah pertama yang sangat penting sebelum anda dapat menguruskannya secara efektif. Teknik mengendalikan stres ada pelbagai dan pemilihan teknik mana yang ingin diamalkan adalah bergantung kepada permasalahan yang dihadapi individu tersebut. Pengurusan dan pengendalian stres yang baik mampu mengelakkan stres anda bertambah teruk dan berpotensi menjadi kecelaruan mental. Antara kemahiran asas mengendalikan stres adalah kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, kemahiran pengendalian kemarahan dan penyelesaian konflik, kemahiran berfikiran positif, kemahiran pengurusan masa, kemahiran tegas diri atau asertif dan akhir sekali kemahiran teknik relaksasi. Kemahiran menyelesaikan masalah adalah satu proses di mana kita membuat penilaian terhadap situasi yang menimbulkan masalah dan seterusnya mencapai keputusan bagaimana untuk menyelesaikannya. Dalam proses menilai situasi yang menimbulkan masalah tersebut, kita bakal sedar yang tidak semua permasalahan boleh berubah atau diselesaikan secara definitif. Bagi masalah yang anda rasa ada jalan untuk menyelesaikannya, anda usahakan untuk selesaikan. Ini adalah kemahiran yang dipanggil daya tindak bertumpukan permasalahan. Manakala bagi masalah yang tidak boleh berubah, pendekatan daya tindak bertumpukan emosi boleh diambil.
Berikut adalah contoh dua situasi berbeza dan bagaimana kemahiran menyelesaikan masalah boleh membantu anda mengelakkan stres dari terjadi. Katakan anda ada berhutang sejumlah wang dari rakan anda. Untuk beberapa ketika, rakan anda telah mendesak anda untuk melangsaikan hutang tersebut. Namun pada ketika itu, anda tidak mempunyai wang yang cukup. Jika anda tidak mengambil apa-apa langkah proaktif, stres berpotensi untuk timbul. Apa yang boleh anda lakukan menurut teknik daya tindak bertumpukan permasalahan? Pertama, kenal pasti permasalahan tersebut iaitu keperluan menyelesaikan hutang rakan. Kemudian senaraikan pilihan yang anda boleh ambil bagi menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, anda boleh berbincang dengan rakan tersebut bagi menangguhkan tempoh bayaran atau membayar dahulu dengan jumlah wang yang anda ada pada ketika itu. Atau anda boleh mempertimbangkan untuk membuat kerja sambilan bagi mengumpul sejumlah wang untuk membayar hutang tersebut. Seterusnya, buat pertimbangan langkah mana yang terbaik menurut kemampuan anda. Ambil tindakan berdasarkan keputusan selepas membuat pertimbangan dan akhir sekali jadikan masalah tersebut sebagai pengajaran buat masa hadapan. Dalam hidup ini sememangnya ada masalah yang tidak boleh diubah. Contohnya berlaku kematian orang yang rapat dengan kita. Bagi situasi seperti ini, daya tindak bertumpukan emosi berpotensi untuk membantu anda. Apatah perkara yang boleh dilakukan bagi melegakan kesan emosi akibat dari situasi tersebut adalah berkongsi masalah dengan individu yang rapat, mengalihkan perhatian dengan melakukan aktiviti yang menyeronokkan, berfikir secara positif, bersenam atau beriadah, berdoa ataupun melakukan ibadat menurut kepercayaan individu dan mengamalkan teknik relaksasi. Amalan-amalan ini mampu mengelakkan terhasilnya stres yang berlarutan walaupun situasi yang dihadapi tidak dapat diselesaikan secara definitif. Kemarahan boleh timbul terutamanya jika kita menghadapi konflik. Konflik boleh timbul antara kita dengan rakan-rakan, ahli keluarga atau dengan orang yang tidak dikenali. Kemarahan yang tidak dikendalikan dengan baik boleh menimbulkan perilaku agresif yang seterusnya menerukkan lagi konflik tersebut. Pengendalian kemarahan boleh dilakukan dengan mengamalkan langkah 3B. Berhenti, berfikir, bertindak. Ketika anda merasa marah, anda perlu berhenti dari apa saja yang sedang anda lakukan. Ambil masa untuk bertenang. Tarik nafas dalam-dalam atau baca doa yang menenangkan. Kalau kemarahan tidak berkurangan, tinggalkan tempat tersebut dengan segera. Kemudian rancangkan pemikiran anda. Kenal pasti punca masalah yang menyebabkan kemarahan. Cuba elakkan dari merumitkan keadaan dan fokus kepada permasalahan pada ketika itu tanpa mengungkit isu-isu lepas. Akhir sekali, bertindak dengan berbincang dengan individu yang menimbulkan kemarahan anda. Beri peluang untuk dia menerangkan keadaan sebenar dan jangan ungkapkan kata-kata yang melukakan hati. Terima dengan hati terbuka yang semua orang tidak terlepas dari melakukan kesalahan. Kemahiran tegas diri atau asertif adalah keupayaan untuk meluahkan perasaan, keperluan atau buah fikiran secara jujur, jelas dan berterus terang. Pada masa yang sama, berupaya menghormati keperluan dan perasaan orang lain. Langkah paling penting untuk menjadi seorang yang asertif adalah belajar untuk mengatakan tidak tanpa menggores hati individu lain. Contoh situasi yang boleh saya kongsi di sini adalah, katakan anda adalah seorang yang sering dihubungi oleh rakan anda untuk mendapatkan bantuan ketika dia berada dalam kesusahan. Kekerapan rakan tersebut meminta bantuan kadang-kala menyebabkan aktiviti harian anda terjejas. Jadi anda perlu menyusun strategi bagi menolak permintaan rakan anda. Jika anda rasa terbeban dalam masa yang sama, tolakan anda itu tidak menyinggung perasaannya. Ia boleh dilakukan dengan menjelaskan situasi tersebut dengan menyatakan kekerapan dia memohon pertolongan telah menjejaskan aktiviti harian anda. Nyatakan perasaan anda secara jujur, jelas dan terbuka. Akhir sekali, beri cadangan alternatif bila masa yang sesuai anda boleh membantunya atau kepada siapa dia boleh mendapatkan bantuan selain dari anda.
Sungguhnya tanpa kemahiran tegas diri, anda cenderung untuk terperangkap dalam kitaran tekanan setiap kali rakan anda memohon pertolongan kerana anda tidak mampu menolak disebabkan mahu menjaga hatinya. Teknik relaksasi adalah beberapa kemahiran untuk melatih tubuh badan kita supaya sentiasa rileks menerusi kaedah senaman pernafasan atau latihan otot. Dengan mengamalkan teknik relaksasi, ketegangan pemikiran anda dapat dikurangkan. Teknik paling mudah adalah senaman pernafasan. Ia boleh dilakukan di mana-mana sahaja tanpa perlu apa-apa peralatan khusus. Anda hanya perlu mencari tempat yang tenang dan selesa. Anda boleh melakukan sambil duduk atau berbaring. Bayangkan anda sedang berada di satu tempat yang indah yang anda ingin kunjungi. Tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung dengan kiraan 4. Tahan nafas selama 2 saat. Kemudian hembuskan nafas melalui mulut dengan kiraan 6. Lakukan kitaran ini sebanyak 4 hingga 5 set ataupun sebanyak mana yang anda mahu sehingga anda merasa tenang. Anda juga boleh menjadikan senaman pernafasan sebagai rutin harian dengan melakukan 2 hingga 3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Teknik relaksasi lain yang boleh diamalkan adalah relaksasi otot secara berperingkat atau progressive muscle relaxation dan grounding. Stigma dalam konteks kesihatan mental adalah kepercayaan atau pandangan negatif masyarakat terhadap isu kesihatan mental. Stigma menjadi salah satu sebab utama mengapa individu yang menderita dengan masalah kesihatan mental lewat atau enggan mendapatkan rawatan profesional. Ia ditambah lagi dengan label-label negatif yang diletakkan kepada mereka yang datang mendapatkan rawatan seperti dipanggil gila atau tidak waras. Mereka diejek, dipandang dengan prejudis dan dipinggirkan oleh masyarakat. Stigma sebenarnya lahir dari kejahilan. Individu yang tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu perkara cenderung untuk mengelakkan dari memperkatakannya atau menjauhkan diri dari individu yang mengalaminya. Kadangkala sentimen keagamaan dilibatkan ke atas individu yang menderita masalah kesihatan mental, seperti mereka ini mempunyai iman yang lemah atau mereka ini tidak cukup mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini adalah satu pandangan yang dangkal. Masalah kesihatan mental tidak mengenal tahap keimanan seseorang. Hatta seorang ustaz sekalipun boleh terkesan dengan kecelaruan mental. Jadi kesedaran dan pengetahuan tentang kesihatan mental adalah sangat penting bagi melawan stigma terhadapnya. Program-program pendedahan seperti ini dapat sekurang-kurangnya memberi kefahaman asas tentang isu kesihatan mental, seterusnya mengurangkan stigma itu. Otak adalah seketul daging kompleks yang dilindungi oleh tengkorak di kepala setiap manusia. Ia mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan fungsi mental setiap dari kita. Beberapa kurun yang lepas, ahli sains menganggap isu kesihatan mental tiada kaitan dengan fungsi biologi atau secara tepatnya otak. Namun penemuan-penemuan mutakhir ini telah membuktikan apa-apa permasalahan yang berkaitan dengan otak berpotensi menimbulkan kecelaruan mental. Sebagai contoh, individu yang mengalami kecederaan otak akibat kemalangan boleh mengalami gejala kecelaruan mental seperti halusinasi, sama seperti individu yang menderita penyakit mental. Penyakit-penyakit yang terkait dengan otak seperti sawan atau jangkitan kuman di otak juga boleh mengalami gejala yang serupa. Jadi, pengetahuan mendalam tentang otak sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan fungsi sesuatu bahagiannya berpotensi menimbulkan gejala kecelaruan mental. Seterusnya, pengetahuan ini boleh diaplikasikan dalam mencari rawatan khusus untuk kecelaruan mental. Setiap segmen atau bahagian otak mempunyai fungsi khusus. Ia saling terkait antara satu sama lain. Bahagian otak yang sering dikaitkan dengan kawalan emosi dipanggil sistem limbik. Sistem limbik adalah gabungan beberapa bahagian otak primitif yang terletak di bahagian otak dalam. Ahli sains yang berpegang dengan teori evolusi percaya sistem limbik terbentuk hasil dari adaptasi kelangsungan hidup atau
survival manusia awal. Perasaan gemuruh sering dikaitkan dengan bahagian otak yang dipanggil amigdala. Amigdala sebenarnya adalah sebahagian dari sistem limbik dan ia adalah ketulan kecil otak berbentuk kacang almond yang boleh ditemui di kedua-dua hemisfera otak. Hippocampus pula adalah bahagian otak yang sering dikaitkan dengan tempat simpanan memori. Kecederaan pada bahagian otak ini seringkali dikaitkan dengan kehilangan memori, terutamanya memori jangka panjang. Walaupun otak mempunyai kaitan langsung dengan kecelaruan mental, namun kebanyakan penyakit mental tidak dapat dikesan hanya dengan melakukan ujian pengimejan otak seperti CT scan. Ini adalah kerana punca pencetus kecelaruan mental itu sendiri adalah kompleks dan mempunyai faktor yang pelbagai. Di awal perkongsian saya tadi, saya sebut bahawa stres yang tidak diuruskan dengan baik berpotensi menimbulkan kecelaruan mental. Terjadinya kecelaruan mental selalunya dikaitkan dengan faktor yang pelbagai, merangkumi faktor biologi, faktor psikologi dan faktor sosial. Kewujudan satu faktor sahaja selalunya tidak menghasilkan kecelaruan mental. Gabungan faktor-faktor yang saya sebut tadi ditambah dengan tekanan atau krisis semasa seseorang individu adalah diperlukan untuk gejala kecelaruan mental dimanifestasikan. Contohnya, seorang individu mempunyai sejarah keluarga yang kuat menghidap penyakit mental. Dia pernah mengalami trauma penderaan ketika kanak-kanak. Ditambah dengan personalitinya yang tidak suka berkongsi masalah dan cenderung memendam apa yang dialami. Dan dalam masa yang sama, dia juga menghadapi kesukaran hidup akibat kehilangan kerja akibat pandemik atau berlaku pergolakan rumah tangga. Individu seperti ini mempunyai risiko yang tinggi untuk menghidap penyakit mental. Secara umumnya, penyakit mental boleh dikategorikan kepada dua jenis, neurosis dan psikosis. Secara mudahnya, penyakit neurosis adalah kecelaruan mental yang secara relatifnya lebih ringan berbanding psikosis yang mana penghidap kecelaruan psikosis itu berpotensi untuk hilang keupayaan untuk berpegang pada realiti. Contoh kecelaruan neurosis adalah kemurungan, kecelaruan kegelisahan dan obsessive compulsive disorder atau OCD. Manakala contoh kecelaruan psikosis pula adalah skizofrenia. Jenis-jenis kecelaruan mental adalah terlampau banyak. Ada beratus yang telah dikenal pasti. Namun untuk tujuan perbincangan hari ini, saya hanya akan sentuh penyakit yang biasa saya rawat di kalangan remaja, iaitu kemurungan, kecelaruan kegelisahan, OCD dan sedikit maklumat asas mengenai skizofrenia. Kemurungan merupakan sejenis kecelaruan mental yang dicirikan oleh kesedihan berpanjangan, hilang motivasi, rasa tidak bermaya, hilang tumpuan, rasa bersalah yang tidak berasas, hilang minat terhadap aktiviti yang menyeronokkan, gangguan tidur, gangguan selera makan, hilang harga diri dan paling teruk rasa ingin mengakhiri kehidupan. Menurut statistik global, jumlah pengidap kemurungan di kalangan remaja perempuan adalah lebih tinggi berbanding lelaki. Berdasarkan National Health dan Mobility Survey 2017 pula, 18.3% remaja di Malaysia antara umur 13 hingga 17 tahun melaporkan mereka mengalami kemurungan. Peratusan tersebut merupakan satu jumlah yang membimbangkan. Ia menunjukkan remaja dalam usia persekolahan di Malaysia mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menghidap kemurungan. Kemurungan di kalangan remaja berpotensi secara langsung memberi kesan terhadap fungsi pembelajaran mereka. Seterusnya menyebabkan masa depan yang kelam. Pengasanan dan rawatan awal sangat penting untuk memastikan fungsi pembelajaran dapat dipulihkan secepat mungkin dan menjamin masa depan yang lebih baik. Satu trend berisiko yang seringkali saya temui ketika merawat remaja yang mengalami kemurungan adalah perilaku mencederakan diri. Cara yang paling kerap dilakukan adalah mengelar pergelangan tangan. Kebanyakan remaja yang menderita ini menjadikan perilaku mengelar sebagai satu cara untuk melegakan ketegangan emosi yang dihadapi kesan dari faktor sekeliling seperti tekanan pelajaran, keluarga yang tidak harmoni, isu buli di sekolah, isu interpersonal dengan rakan-rakan dan sebagainya. Sebagai seorang yang berpengalaman merawat remaja yang mengalami kemurungan teruk,
Saya mempunyai empati yang tinggi terhadap apa yang mereka alami. Sesungguhnya kemurungan mempunyai rawatan yang khusus termasuk rawatan dengan atau tanpa ubat. Jadi kepada remaja-remaja di luar sana yang menderita dengan emosi negatif, saya sarankan dapatkan rawatan dengan segera. Masalah kegelisahan atau anxiety disorder adalah satu payung kecelaruan mental yang mempunyai beberapa kecelaruan khusus di bawahnya. Tiga kecelaruan yang sering saya rawat adalah kecelaruan panik atau panic disorder, kecelaruan kegelisahan sosial ataupun social anxiety disorder dan kecelaruan kegelisahan umum ataupun generalized anxiety disorder. Kecelaruan panik dicirikan oleh serangan panik yang datang tanpa disangka seperti degupan jantung yang kencang, rasa sukar bernafas, rasa tercekik di kerongkong, berkeringat, tangan terketar, terasa kebas, rasa loya dan rasa pitam. Kebiasaannya individu yang mengalami serangan panik buat pertama kali akan merasa seperti mereka mahu mati atau mereka menghidap penyakit yang teruk. Ini menyebabkan mereka seringkali pergi ke hospital untuk mengesan apa yang mereka alami. Namun kebanyakan masa doktor akan mengatakan yang tiada apa-apa masalah dengan kesihatan fizikal mereka. Dalam keadaan seperti ini, rujukan kepada profesional kesihatan mental perlu dilakukan bagi melakukan penilaian komprehensif dan rawatan khusus boleh dimulakan. Kecelaruan kegelisahan umum pula bersifat tidak spesifik di mana individu yang mengalaminya sering mengadu rasa bimbang atau cemas terhadap situasi kehidupan sehari-hari tanpa ada sebab yang jelas. Mereka sering merasa letih, tidur terganggu dan sukar memberi tumpuan. Ada masanya gejala-gejala kecelaruan kegelisahan umum ini bertindih dengan gejala kemurungan. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD adalah kecelaruan yang dicirikan oleh pemikiran yang berulang-ulang menurut tema-tema tertentu seperti pencemaran, keselamatan atau kekemasan. Pemikiran yang berulang-ulang ditafsirkan dengan perbuatan yang berulang-ulang juga seperti kerap mencuci tangan walaupun sudah bersih, berulang kali memeriksa pintu rumah atau kereta bagi memastikan keselamatan atau mengambil masa yang lama untuk mengemas dan menyusun barang. Rasa was-was ketika berwuduk atau menunaikan solat juga boleh dialami oleh penghidap OCD beragama Islam. Bagi penghidap OCD yang teruk, mereka boleh mengalami pemikiran atau gambaran-gambaran buruk yang menceroboh minda mereka sehingga mengganggu fungsi harian. Skizofrenia adalah satu kecelaruan psikosis yang dicirikan oleh gejala halusinasi, sama ada mendengar, melihat, mencium atau merasa sesuatu yang tidak ada. Mereka juga mengalami gejala delusi iaitu kepercayaan tidak betul yang dipegang dengan erat dan sukar dicabar oleh orang lain. Kebanyakan pengidap skizofrenia yang kronik akan kehilangan pegangan realitinya dan tidak mampu menguruskan diri dengan sempurna, terutamanya jika tidak menerima rawatan yang optimum. Kelewatan menerima rawatan bagi pengidap skizofrenia mempunyai kesan jangka panjang yang kelam. Lagi lama seseorang itu mengalami gejala psikosis tanpa rawatan, lagi sukar bagi profesional kesihatan mental untuk merawatnya. Selain daripada kecelaruan-kecelaruan yang sudah saya bincangkan, dalam konteks pelajar dalam kategori usia persekolahan, masalah perkembangan neuro seperti autism, ADHD dan masalah pembelajaran boleh juga dikategorikan dalam masalah kesihatan mental. Sesungguhnya kesemua kecelaruan mental yang saya sebut ada rawatannya. Pendekatan rawatan kecelaruan mental boleh diambil dengan rawatan ubat atau tanpa ubat, bergantung kepada keterukan kecelaruan tersebut. Ada ubat yang boleh merawat lebih dari satu kecelaruan. Sebagai contoh, ubat yang sama digunakan untuk merawat kemurungan dan kecelaruan kegelisahan. Rawatan kecelaruan mental penting bagi memastikan individu yang menghidapnya boleh kembali menjalani fungsi kehidupan harian. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan bantuan jika anda mengalami masalah kesihatan mental? Ada beberapa cara yang anda boleh lakukan untuk mendapat bantuan. Pertama, anda boleh berjumpa dengan kaunselor sekolah dan bincangkan gejala yang anda alami. Jika terdapat keperluan untuk dirujuk kepada profesional kesihatan mental, kaunselor boleh menulis surat kepada klinik psikiatri untuk
penilaian lanjut. Kedua, anda boleh pergi ke klinik kesihatan kerajaan. Anda akan diberi ujian saringan DAS iaitu Depression, Anxiety and Stress Scale untuk dilengkapkan, dan jika pemarkahan anda tidak normal, anda akan mendapat rujukan ke klinik psikiatri untuk penilaian dan rawatan lanjut. Anda juga boleh mendapatkan rujukan ke klinik psikiatri melalui klinik swasta. Bagi remaja berusia di bawah 18 tahun, anda perlu diiringi oleh ibu bapa atau penjaga ketika hadir ke klinik psikiatri. Kami, profesional kesihatan mental, amat berpegang teguh kepada etika kerahsiaan pesakit. Segala maklumat yang anda kongsikan, selagi ia tidak bercanggah dengan undang-undang atau mempunyai risiko yang tinggi, tidak akan dikongsikan kepada sesiapa melainkan dengan izin anda sebagai pesakit. Jadi jika anda menderita selama ini dengan kesihatan mental anda dan masih belum menerima rawatan, saya menyeru anda untuk tidak melengahkan masa lagi. Keadaan fizikal anda yang sihat tidak semestinya anda tidak boleh terkesan dengan masalah kesihatan mental. Kami sedia membantu anda. Begitulah tadi sedikit sebanyak perkongsian saya untuk slot kesihatan mental ini. Seperti yang dijanjikan, selepas ini anda akan menyaksikan 3 video perkongsian oleh pejuang kesihatan mental dan doktor yang berpengalaman merawat pesakit mental. Diharap perkongsian mereka ini menambahkan lagi pemahaman anda tentang isu kesihatan mental. Sekian dari saya. Terima kasih. Hello, my name is Nur Aisha. I'm 17 years old and I'm secondary school student. I've been treated for depression and anxiety. Last year, when I felt the symptoms became worse, I felt like dying. The symptoms are I felt so sad all the time, 24/7. I felt scared for no reason. My heart pounding all the time. I feel like dying. I'm tired 24/7. I'm in a miserable life and hopeless, suicidal thoughts, and I cut myself. I feel, am I gonna die? Is it normal? Is it the same thing like other people feel? I felt conflicted about what I feel. I had a hard time to understand myself, why I became like this. I don't think I can be fixed. I don't think I'm a normal person anymore. Okay, from my family point of view, at first, they don't accept the situation at all. They didn't understand. Until now, the one yang support me is my ibu, my mom. They kind of felt like I fake it. They think I'm just seeking for attention. They don't understand me. They can't accept who am I. I have a few friends only. You can count with your fingers. My best friend, yeah, she's very supportive. I consider her as my family. She's my big sister. She always look out for me. She always have my back. She support me. She encourage me to be healthy lah, to be normal. Yeah, she really the angel sent from above for me lah. I'm very lucky girl and lucky friend to have her in my life. So, my classmate understanding, but then the students in my school kinda charge me in any other way. They charge me all the time. They say, why you have to take a sleeping pills for sleep? Why can't you just sleep? It's easy. 1, 2, 3. Just sleep. They seem like criticize me. They just don't understand. They just force me to be, hey, can you be normal? They label me as a crazy person. I don't think it can be changed. It's their mindset. The best choice is that you stay away from them. Some of my teachers are really understanding. They always look out for me. They always ask, are you okay? It's okay if you don't have the will to be in class. Just have a rest. Just do the homework. Other teachers feel like it's a ticket for them to talk bad about me. They think I don't deserve to be at that school. Yeah, they judge me. I feel sad, obviously. I felt like, why can't I just be normal? Why can't I just sleep? Why can't I just have a normal thoughts, positive thoughts? I have harmed myself because I don't want to feel like a burden. Because if I talk out my problems, I speak up, I think
people around me, I think they have a better things to think lah kan, other than my problems. So I don't want to be a burden. I don't want people punya advice actually. I know people akan cakap stay strong, you get through this. My best friend dah cakap macam tu. I don't want other people to say the same thing. It's annoying. I don't know how to express my feelings. I don't know how to describe the pain. Yes, I mean a lot, but at the moment je, but it doesn't help to sort out the problems. Because I want a better life. I want to be free. I want to be free from the negative thoughts. Free as bird. Because at that point, I felt like it's new for my surrounding, my family. For them, it's new. I don't have people to support me, to give me reassurance, to help me calm down, to help me understand the situations, to help me be my listener. Yeah, the treatment helped me so much. Yeah, really helped me. Not because of my doctor. I think I am I tak alive today. I will be miserable. I think I will drop out from school. So my advice is please seek help. Please surround yourself with positive people. People that always have your backs. You don't have to have a lot of friends. The few friends you have, the more attention you will get and love you will get. Don't be afraid to seek help from professional or from your friends. Okay, based on my experience, you can go to the nearby clinic, ask for a referral letters from the doctors, and then you can explain your symptoms, and then they will give you the referral letters, and then you have to wait like 2 or 3 working days, and then you're done. The least thing you can do is you can go to your counselling teacher, because I don't trust them. That's why I tahu that ada student pun, ada macam people pun yang high schoolers ke apa semua, mesti don't tak trust the fact lah kan, the student tak trust the counselling teacher. I don't trust them because sometimes they add up stories, nambah-nambahkan cerita, and then something dia tak confidential. They will macam have a talk with the teachers, and then orang macam gossip about you, about me, macam pergi bawa orang pergi kursus ke. I don't think like it's the way out of your problems. Okay, in Islam like macam if you commit suicide, it will be a sin, and yeah, you have kena rot in hell. So I don't think it's way out. I distract myself. I would go for a walk, jogging, then listen to my songs and related to the situations. Go out with my bestie. Yeah, it helps. I can study. I cannot focus in online class. I can do anything related to studies. So I think that's the best way for me. Ask them how they feel. Straight out ask, do you have suicidal thoughts? It doesn't hurt to ask at all. Trust me, it doesn't hurt to ask at all. It's good to ask because you can detect the problems right away and you can seek for the professional help. Please hold your judgment. Don't criticize them. Don't judge them. Just be there for them. They're alone. They don't think anyone understand them. They need a listener. They need you, the family and friends. They need you guys. Just be there for them. Don't ever show that you're tired listening to their problems. Right? Just be there for them. Okay, for those that suffer from these mental health issues, I just want to let you guys know that you are not alone. You are not alone, bestie. We can get through all of this. There is a reason why all these things happen, and there is a reason for you to become a better person. We can go through all this, bestie. Okay, love. Okay, sending kisses and hugs for you guys. Bye. 大家好，我是 Dr. Philip， 太平医院精神部门的医生。今天我想跟大家分享有关自杀这个题目。自杀是指须臾结束自己生命的行为。自杀能发生在生命的各个阶段，自杀可以影响家人、社会，而整个国家的悲剧也会对死者亲友造成急救的影响。马来西亚的自杀事件在这一年内有非常惊人的成长。根据马来西亚皇家警察的记录，2019年与2020年的自杀案件分别是
609期、631期，但是仅在今年5个月就记录了468起自杀事件。如果没有采取积极措施，今年的自杀死亡人数将可以达到1000个人。大多数自杀发生因为死者失去处理生活压力的能力，而在危机时冲动行为，例如财务问题、关系破裂、精力冲突、慢性疼痛和疾病、失去亲友等。自杀可以预防，但需要社会重大部门之间的协助和合作，如卫生部门、教育、商业、司法和媒体等。但没有任何单一方法能够有效地处理这个问题，因此预防自杀工作必须具有全面性和综合性。由于对自杀这个问题缺乏认识，并且许多社会对于公开议论这个问题存有禁忌，尤其是与精神障碍和自杀有关的，因此很多想自杀的人或自杀未遂者并不寻求求助，也反而得不到所需要的帮助。最近有一个案例，他是一个中年男人，尝试用复读的方法来结束自己的生命。我相信有许多人也像他，因为 COVID 而面对经济上的困难。这位男人失去了自我信心，而开始怀有对家人的深深愧疚。对我来说，这个案例最大的挑战是在如何帮助他走出这个阴霾，而同时也帮助他和他的家人面对这个流行疾病所造成的伤害。幸运的是，这位病人能及时得到帮助，在接受心理和药物治疗后，他可以重新得到生存下去的信心和积极力，并重新回到生活的轨道。所以我认为及时求助是最重要的。最后，我也呼吁大家，当你有想放弃自己生活的念头，或当有亲友也陷入困境时，请勇敢地寻求帮助。谢谢。Hi, my name is Camila Arina. I'm 19 years old and I'm a university student. I'm currently being treated for major depressive disorder and anxiety. I think it started off when I was in Form 1. I think I've always had it ever since the passing of my grandfather because I was very close to him. But it was only up until Form 4 that it became detrimental to my health. So during the early stages of like when I was in Form 1 and all that, I woke up with like ringing in my ear, constant heart palpitations, and my hands were always shaking. And I thought that was normal, so I never really talked about it with my mom or dad. But when I reached Form 4, it became to the point where I didn't want to wake up. And I would fear waking up because when I woke up and I was alive, all I experienced was ringing in my ears nonstop. I felt scared, very scared, because I thought there was something wrong with my body, or I had a heart illnesses, or there was something wrong with my lungs. That's why I cannot breathe properly. Or I felt that I had another chronic illness that wasn't mental health. In Form 4, it was in the year 2018. I had just moved to Taiping, and it was when even if I woke up, I couldn't breathe. And so I told my mom about it, and she's overseas, and so I called my mom about it, and then she said to seek professional help. And at that time, I didn't want to seek professional help because I thought people would call me crazy. Because I felt like, I know I'm crazy, but if it was written on paper that I had mental health issues, it confirms that I am crazy. And so then I think my grandmother found me in the toilet with like self-harm scars. She brought me to professional help. This is more of like a personal experience because I've always thought that in my family, we were all very happy. And if someone was diagnosed with something mental related, automatically people would think that, oh, she's crazy, or dia gila sebab dia ada depression, or dia ni dia tu. I didn't want to seek professional help because if I did and the doctors tell me that, okay, Camila, you are diagnosed with depression, it would confirm that I am crazy. And I didn't want to be crazy in front of my family. I wanted to be okay. I wanted to be normal. I think one part of them knew that I wasn't okay in the head, but it was more so of like, oh, kenapa? Like, we didn't do anything wrong. Oh, I didn't do any mistake. I think we raised her well. I would always say like, apa dia nak, dia dapat. Semua benda dia nak, dia dapat. So, kenapa kau macam ni? Macam tu.
I think Asian families, we are not talking about mental health enough. And so when my parents first said that, I was like, yeah, I'm the first daughter, the first child. And then suddenly you get the news like, oh, your first daughter is diagnosed with depression. If I myself was a parent, I would find it shocking. So I didn't blame it on them. But as over time, I think they accepted it. Yeah, now they're supportive. Throughout my entire life, I've always been moving around. So I didn't always stay in one school for more than 5 years. So it was until my Form 1 when I had proper group of friends and they understood me and they really helped my entire high school life. And then in Form 4, when I had to move here to Taiping, it became harder because I left everything that I loved behind and I had to start new. And I don't have much friends here. I only have like 4. And so the ones that are here for me, they're very supportive and they're up to whatever I want to do. So if I say, let's go for a drive, they would say, let's go. Or if I say, can I call you? Yeah, you can. So I think if by strangers like my current university batchmates, I think they know because I think my classmates know because I missed a few classes to go to psychiatrist appointments and stuff, but I've never openly talked about it to people that I don't know. Like I don't openly announce to people yang I baru meet and be like, hey, I have depression. I think they would be like, oh, you're crazy. That's number one. I think I've always been conditioned that if you say you have mental health issue, then you're crazy. But then another part of me that doesn't want to disclose my mental health is because I don't want them to treat me differently. Like, for example, if I didn't tell them I have depression, then we can have jokes that are a little rough, like lawak kasar and like dark humor and all this. But then like if I suddenly tell them like, oh, by the way, I have depression, then nanti mesti diorang macam like layan I a different way. They'll be kinder, which is not who they are really. And so I don't want that to change lah. I want them to treat me how I am if I'm normal. And I am normal. Yes, I used to harm. Yes, I harm myself. And it was because I would wake up in a state, like, you know how your kaki kebas and you sit on it for too long? That's how my body felt for as long as like 5-6 hours. I didn't want to feel that kebasness. I wanted to feel like I can feel my fingers, my body smell too. And so by feeling pain, it stopped the numbness. I would rather feel the pain than the numbness. I don't cut, but I think I harm myself subconsciously through my dieting habits. Like I force myself to not eat. Yes, especially in Form 4 and Form 5. Like my last 2 years of high school. For starters, I left my family and my group of friends that I already had. I left them in KL and I moved here all by myself alone. And then my family members, including my siblings, all moved overseas. And so I was left alone. And then I moved to a different situation because I was from a private school to government school. And so I think the teachers are they're not as lenient as private schools. They're very strict, straightforward, and tak ada mercy lah. Some are good, but majority of them. And then for like my choice of friends was also very limited as well. And also because I was the only non-hijabi in school. And so I got a lot of prejudice for that. Growing up, I've always been the parental figure for my siblings, my brother and sister. And so the only thing that kept me going was my brother and my sister. I always told myself like, okay, if you die today, siapa nak jaga adik you? Siapa nak jaga adik you dua-dua? Diorang dah nak masuk university, who's going to take care of them? I raised them on my own and I didn't want them to be alone. So that's why I didn't kill myself. Yes. I think last time I wasn't able to cope properly with my thoughts and symptoms, but after seeing the psychiatrist and going to medication, I can cope properly. So I learned like if you want to not feel the numbness, instead of like taking something sharp and harming myself, my arms, I can take like a rubber band. It's still self-harm, but it's better than seeing blood and open wound. Jangan hurt yourself, everybody. So for those that haven't diagnosed themselves yet, I wouldn't self-diagnose, but talk about your feelings and your thoughts with a friend or a trusted family member. Like if it's your cousin or your sister, brother, just talk about it. For those that are diagnosed, you're not crazy. That's all I can tell you. Like if you think you're crazy, you're not crazy, because there are many other crazy people like you as well. And so you won't be alone. And just take one day at a time. Based on my experience,
I got help after my grandmother had seen me in the toilet with my self-harm scars. She immediately told my uncle about it, and my uncle took me to the nearest klinik kesihatan, and I requested for a referral letter to go see the psychiatrist department. But before they did that, they will give you like a DASS test, and so if they feel like you need help, then you will need help. If they don't, then you don't. But if you feel like you need help, go reach out for help. If you're a parent, whether it be a single parent or a codependent parent, and your child comes forced to you to talk about how she feels that she is not right in the head, a tip for the parents is don't project your trauma on them. Maybe you as a child, you had unresolved trauma, you had issues within your own family or your inner self. Don't project that on your child, because at the end, she will have the trauma as well. And just listen to them. They're trying their best to be the best for you, especially if they are either an only child or the oldest child. They're trying to be the best for you and trying to make everybody stable. And so just listen to them. You are not crazy. My last words to those who think they are suffering is, you're not crazy. Even if you wake up every morning or before you go to bed every night, you tell yourself you're crazy, you're not crazy, because I'm just as crazy. If so, you'll be okay. Just take one day at a time. Kind of like live in the moment. I mean, it's kind of hard to say to live in the moment when you're suicidal, because what is there to live for? Like, you're always wondering what's your purpose in life. My doctor always told me to look forward to the small things that makes you happy during the day. So for example, mine would be waking up to feed my cats, because if I'm gone, who's going to feed my cats? Or like, it's your friend's birthday, so wake up to celebrate her birthday. Or today is gaji you masuk, so you can look forward to that. So it's like, look for small things in life to look forward to every day, and then you'll be okay. Sekian, terima kasih. Stream in heaven.